السلام مرحبا بكم. اليوم معنا un exercice de dérivabilité. Donc عطاني une fonction f définie sur r par f de x égale à x au cube moins 3x plus 5. Donc premièrement, donc on a deux questions. Premièrement, on va étudier les variations de f dans un tableau, c'est-à-dire tableau de signes, d'accord? Et on va démontrer l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur r. Donc, deuxièmement, à l'aide de la calculatrice, on va donner l'encadrement de alpha solution de f d'x égale à 0 dans intervalle d'amplitude 10 à la puissance moins 1. Donc, premièrement, on va faire le dérivé. Donc, la fonction polynomiale, c'est le dérivé متاعها. Donc, dérivé de x au cube, c'est 3x au carré. Dérivé de moins 3x, c'est moins 3. Ou dérivé de 5, c'est une constante, c'est 0. Donc, finalement, f' de x égale 3x au carré moins 3, puisque fonction, c'est une fonction polynomiale, donc dérivable sur r. B. Donc, je le tableau de variation. Donc, ils ont un chevaux f prime mortesse nu. Donc, f' dx égale à 0, on pose f' dx égale à 0. Donc, c'est-à-dire 3x au carré moins 3 égale à 0, c'est-à-dire 3x au carré égale à 3. Donc, c'est-à-dire, on va diviser par 3, donc ça fait x au carré égale à 1, c'est-à-dire x égale à 1 ou x égale à moins 1. B. عرفنا وقتاش سنولي الاف بريم. دونك نعملو لي ليميت او بور، سيتادير في الموان لانفيني في البلوس لانفيني. دونك ليميت في الموان لانفيني تاع فونكسيون بولينوميال شنيا هي؟ دونك ناخدو نتاع لو بلو دوغري، سيتادير لي ليميت بلوس لانفيني تاع اكس او كوب، سيتادير بلوس لانفيني. لي ليميت او لا موان لانفيني نتاع x au cube moins 3x plus 5 كيف ناخذ le plus degré, c'est-à-dire limite في l'infini, x au cube, c'est-à-dire moins l'infini. On passe le tableau de variation comme écrit. Donc عندي moins l'infini plus l'infini هو البورن نتاع معناها l'intervalle, c'est-à-dire r. Donc l'équation s'annule en moins 1 ou 1. دونك واش نعملو لو سين. باش نعطيكم ميثود اللي مش حافظ ميقعدش معناها يحفظ تابلو سين ايكواسيون دو سكوند دوغري. دونك ليكواسيون نتاعي شنيا هي 3x au carré moins 3. داكوغ. دونك ساني في الموان 1 et 1. ناخدو باغ اكزومبل x égale 0. x égale 0 وين موجودة بين الموان 1 و 1. كي نحسبو ليماز 3 fois 0 carré, c'est-à-dire 0, moins 3, c'est-à-dire كيفني السين نتاعها f', c'est négatif. البرة من الانترفال اللي فيه لي دو سوليسيون باش يكونوا ils ont le même signe et l'opposé تاع السين الانترفال moins 1 1 اللي فيه لي دو معناها compris entre les deux solutions, c'est-à-dire باش يكون بلوس. دونك الفونكسيون نتاعي كروسونت من الموان لانفيني نحسبو ليماج دو moins 1. نعوضو l'x بالموان 1 في l'expression de f dx تحصلو على 7. Puis elle est de croix l'image de 1. نحسبو ال 1 كيفاش نحسبو l'image de 1 نعوضو x بال 1 في f dx. و limite plus l'infini c'est plus l'infini. في البارتي 2 نتاع الكيستيون دي on va montrer que l'équation f dx égale à 0 admet une solution unique alpha sur r. Donc كيما نلاحظو d'après le tableau de variation, on peut voir que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. D'accord? Donc, علاش خدمنا في l'intervalle moins l'infini moins 1 خاطر le 0, donc c'est-à-dire f de x égale à 0. 0 وين موجودة؟ عندنا 0 وين موجودة في l'intervalle moins l'infini 7. D'accord? Fait 7 3, 0 n'appartient pas. Fait l'intervalle 3 plus l'infini, 0 مش موجودة. D'accord? Donc le point الوحيد اللي يكون عنده الإيماج نتاعو 0 يكون x موجود في الموان l'infini moins 1 و 0 الإيماج نتاعو وين موجودة اللي هي 0 في l'intervalle moins l'infini 7. Donc on continue la lecture. Donc f كيفني في l'intervalle هذا strictement croissante sur moins l'infini moins 1 dans cet intervalle. Donc f de x هي كيفني elle est croissante, évolue معناها من moins l'infini ل 7. On sait que 0 وين موجودة appartient à l'intervalle moins l'infini 7.
Donc, automatiquement, l'équation f d'x égale à 0 admet une solution dans cet intervalle. B. Donc, on continue la lecture. كما قلنا l'équation عندها une solution unique alpha موجودة في l'intervalle moins 1 je m'excuse moins l'infini moins 1 d'accord في الموان 1 ouvert علاش خاطر الزيرو وين موجود في الموان l'infini 7 ب دونك جوست pour ما نكتبوهاش جوست pour bien comprendre دونك شو قدنا معني من غير ما نقعدو بموان الانترفال موان 1 بلس l'infini نعرفو موان 1 بلس l'infini شنيا أقل فالور هي 3 داكوغ دونك أكثر فالور وين ماشيين ليميت بلس انفيني في بلس لانفيني دونك الزيرو ماهوش موجود في n'appartient pas 3 plus l'infini d'accord donc l'équation f dx égale à 0 n'a pas de solution dans l'intervalle moins 1 plus l'infini donc finalement l'équation f dx égale à 0 admet une unique solution alpha sur R particulièrement في الانترفال moins l'infini moins 1 ونجمو نحطوها حتى اوفير علاش جو مكسكو اوفير علاش نجمو نحطوها خاطر ليماج اف دو موان 1 ليماج دو موان 1 باغ اف سي 7 ديفيرون دو زيرو باهي دوزيامون قال ليش نعملو ريزوليسيون دو ليكواسيون اف ديكس ايكال 0 دونك نطلعو الالفا في امبليتود انترفال 10 موان 1 سيتادير البورن انفيريور بورن سوبيريور كي نعملو لا ديفيرونس باش نلقاو 0.1 لا ديفيرونس باهي احنا ماناش نخدمو في دي انترفال ماناش معطانيش دوني انترفال شنو الفا وين معناها وين محصورة مثل بين 2 3 بين 5 7 اكسيتيرا باهي علاش عطانا خاطر احنا نخدمو في ار ونخدمو بارتيكوليرمون على الفا فين من الموان لانفيني للست دونك في الحالة هذيا شنو نمشي نعمل بالكالكولاتريس نكتب ليكواسيون نتاعي x كوب moins 3x plus 5 نعمل السولف نتاعها دونك on va chercher x lorsque y égale à moins 1 دونك نحطوه في الكالكولاتريس باش تطلعلي une valeur de alpha d'accord باش تطلعلي valeur de alpha دونك باش تطلعلي moins 2 virgule d'accord دونك الفالور نتاعها باش تكون entre moins 2,3 et moins 2,2 c'est-à-dire je me trouve moins 2, مثال 29 moins 2,87 etc d'accord donc الفالور اللي شنلقاها باش تطلع محصورة ما بين moins 2,3 et moins 2,2 l'amplitude نتاع الانترفال نتاعي c'est 10 moins 1 c'est-à-dire 0,1 merci à la prochaine